वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम कारकुनान के दरमियान इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है। नाज़रीन आप ये मनाजर देख सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को कि वो कारकुनान के साथ मिल रहे हैं और कारकुनान बहुत ज़्यादा खुश है। पठान है कोई कारकुन जो उनके साथ सुहेल अफरीदी इस टाइम जुडिशल कम्प्लेक्स से निकल चुके हैं अपनी गाड़ी की तरफ। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इस टाइम जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं SN टाइम PK आप लोगों को बराह रास्त इस्लामाबाद से ये मनाजर दिखा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद जुडिशल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। नाज़रीन ये मनाजर आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके हमरा जो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, प्रोटोकॉल उनका आप देख सकते हैं। यहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुका है। नाज़रीन ये मनाजर आप देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। वकला की बड़ी तादाद इस टाइम उनके हमरा मौजूद है। फूलों की पत्तियां यहाँ पे उन पे नछावर की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। नाज़रीन ये मनाजर आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। नाज़रीन ये मनाजर आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके हमरा कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल यहाँ पे किया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नाज़रीन ये मनाजर आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। प्रोटोकॉल आप उनके हमरा देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लोग चढ़े हैं छतों पे और छतों से उनका इस्तकबाल जो है वो किया जा रहा है। आप ये मनाजर देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। SN पॉइंट PK पे हम SN टाइम PK पे हम नाज़रीन ये मनाजर आप लोगों को बराह रास्त दिखा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं। फूलों की पत्तियाँ यहाँ पे बड़ी तादाद में फूल लाए गए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। वकला की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इस टाइम इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में याद रहे ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पहला दौरा है इस्लामाबाद का और आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं। नाज़रीन ये मनाजर आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मनाजर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये नाज़रीन मनाजर आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में मुलाकातें कर रहे हैं वकला के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरान खान साहब के वकील जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। मनाजर आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पहुँच चुके हैं। आप पीछे देखें वकला की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन ये मनाजर आप इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स से बराह रास्त देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है और पीछे आप देखें कि वकला की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम पीछे मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम कारकुनान के दरमियान इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है। नाज़रीन आप ये मनाजर देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को
کہ وہ کارکنان کے ساتھ مل رہے ہیں اور کارکنان بہت زیادہ خوش ہے. پٹھان ہے کوئی کارکن جو ان کے ساتھ آپ یہاں پہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اس ٹائم جوڈیشل کمپلیکس سے نکل چکے ہیں اپنی گاڑی کی طرف. کارکنان کی بہت بڑی تعداد اس ٹائم جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود ہے. آپ اپنے موبائل سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ایسن ٹائم پی کے آپ لوگوں کو براہ راست اسلام آباد سے یہ مناظر دکھا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پہنچے. آج بڑی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ ان کے ہمراہ وکلا یہاں پہ ہیں. بزرگ ہیں, جوان ہیں, خواتین ہیں. سہیل افریدی اس ٹائم اپنی گاڑی میں بیٹھنے جا رہے ہیں, لیکن آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ آج موجود ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اس ٹائم اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے روانہ ہو چکے ہیں. کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی گاڑی کے ہمراہ ہے. یہاں پہ شدید نعرہ بازی کی جا رہی ہے کارکنان کی جانب سے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم مناظر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہیں وہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے روانہ ہو چکے ہیں. ان کے ہمراہ یہاں پہ کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے واپس روانہ ہو چکے ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. شدید آج دیکھا یہاں پہ سہیل افریدی کی آمد کے موقع پہ نعرہ بازی کی گئی اور ان کا شاندار استقبال اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں کیا گیا. یہاں پہ آپ مناظر اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ جو تھے وہ موجود تھے. اور آج انہوں نے جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا استقبال کیا تو ہم نے آپ لوگوں کو ایس این ٹائم پی کے پہ براہ راست دکھایا مناظر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ وکلا جو ہے ابھی تک موجود ہے. ریاست علی آزاد صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ہمراہ یہاں پہ دیگر جو کارکنان ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں, آئی ایل ایف کے وکلا ہیں, وہ یہاں پہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود ہیں. ناظرین, یہ مناظر آپ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے براہ راست دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی کی جو ہے وہ بڑی تعداد یہاں پہ پہنچی تھی, لیکن بخیر و عافیت وزیر اعلیٰ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. آج بڑا اچھا یہاں پہ ماحول اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھنے کو ملا. تو آج یہاں سے جو ہے سہیل افریدی واپس جا چکے ہیں. مناظر ہم آپ لوگوں کو براہ راست دکھا رہے ہیں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے. سہیل افریدی اس ٹائم جوڈیشل کمپلیکس سے نکل چکے ہیں اپنی گاڑی کی طرف. کارکنان کی بہت بڑی تعداد اس ٹائم جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود ہے. آپ اپنے موبائل سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ایس این ٹائم پی کے آپ لوگوں کو براہ راست اسلام آباد سے یہ مناظر دکھا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اسلام آباد جوڈیشل